Obe TV kodo la première TV po na mi kari bon mo me bi mi lo dagbero fide mi de tin osin mi me no je hundo kan ko hoji voto zagbe akuno zagbe nu ye me sisen itole yo na dogbe nu mi de din do mi de be no so bon wa le nkan ton le mi de mi atinjo kan mi no do aziza me ndogbe nu mi ji cho mi na yi nu wa yo kan ino pro no ho safia na dogbe nu ye polo pole chabiche nya tochi na kari bon hoto super mi de ma yo hoto pa yo lai ne mai mo e o mina to gbenu trala ye mi to potole nu yen so ro o ko mi to metole e de we zon bo mi de no do te gbedo yin akunu zan gbe o po ve o je gan le ke won mi lo mo mi na wa ko sa po ka je gan nu wo mo do o to obi no yin gbe ton seto na ji na ja na yi no so ndameso no ka ri won ndo fi papier d'amour o me mo we mo no lo proprio sin ndo fi oh maman c'est bra mi donc doit dire Jésus fonce coup que si eku we ya eku Judas c'est ya ese bi era kwa ku to me wo gan ko me ka ka ni Judas mo enesi ha e mo si sa ko bosa o si se ho de la paje gbo ho de la paje gbo plan ya fi ya mi le ji le ka je le son kan ji façon da ni akon so do ni ayi fi le ba ko le ba je mi ko si la fi ne ba ne ka pe de we mi to ya so ka da hwan ko de we mi la to kun no permettre bo mi le fi ne le o we ya so ka ba da hwan ko ne mi adogbe nu ye mi ton kon tole de le ya so ka ba da hwan ko we no akuno san pe wa je ye bi de bi na ya so ka ba da hwan ko te gbe sin hallelujah wa to fasu ne mi ka ri won fomen agbaza ojo san do le lo gbon mi to pe nu ma o afomi ton ko le ko egbe me kuturi mi ton mi dero kele no tono na ka bi no tono me le vole e no tono me le vole me le mo be je ton ji o e no se e no wazo o kono to pe nu bakidi do ne ka de bo nya so ka vivo ta bakidi da oui e on ka ko bi oro so ka me dans le ne te kon ka bi ni so mi aka bi a so e ga ya e o te kwa ko e no akuno gbero to e for mi mo mi mo mi de yo akuno zagbe yo e lo vivi nu mi Jésus kunu bo Jésus ko ja jo do be do de do gbo ne bo we ma ka do bro de Jésus o mi se Judas se nga ba bo Judas na kwa chire ya wa zo ba yi chilote e mi to wa je to gan fle John de son no mo do ndo lo me e me de na do na blame lu na do to gan hoto to gan hoto bo na yo to gan blame ko mbo mi na je tun to yo na do gbe mbo e na fifi mi ajokanu dada gbe e do nu wa le nkan ton me me yesu mi ko ton bi no me janwe eyin ko taji o mi de mi na se wa eyan sisa ko mi na ya gbo ko me na class sisa chingan o visiko wa me visiko avoda ko sin chicken visiko asisa mo nkan ton ji kan lo bo to ono ke jan mo nkan ton da sisa ko sin apa ko jan e chobo eyin mo je me mi na yi kon nu me le male le yi de do nu bla we yo nu bla bla nu e de me le mi na tun bi san de tin bi ami di ko taji oji asukporo asipo emi lobo mi lo po sunu orenado achedo alokamado sike nyonu oton jia sunu orenado achede jia ko ive ado mi delebo mi se wa ko sa fi lo bra kendego pede one kono che humo sun po atari orenado achedo alokamado asike asitu eton jia hota dada gbe ahin wa bo ano tonto inu kon ton de do ko ndo ke gba we kabi mayun mewe kade do tegbe enu su ko meton le lo no le ta lo jipono e ka susua sunu bidache be ya lo kan maro si asi tonton ai kabi e do we de bunu mi ayi me ko de bunu e ma da go lo kabi eni bi o me pon ai e ma da go lo ma kan bi ona do asuton ka do achedo alokamado sike ton jiaji eya so mo na wara khozu fe bo no do pe de yon yu retret
e nyon no mo do ko tere ti mi le don ya o e kan agbara se mi don go si portable mi don kon o amo e mo da ti re fi ende ndo wichi mo do family ti me ba suche sin ye go le ndi o asu ton do droit no portable ton ko bi we bi no gan bi me e do na cambio de mas na we so portable to mi to bo so a so we yon no e bo do ko ba cambio yon niveau do asumi ton réel pa to ko su asumi ton réel na do a che do a lo kamaro suke mi ton dia hora hoy le gbanu ro pi lo bueno chite oni ta keni kabi lo yin lo din e wa yin lo ai so portable una pon ete akajan pon de me portable lo kamaro sike o me ro po ton we me ro po na hin eton lo po so na hin ton yo no na hin ton won asumi ton la che do a lo kamaro suke mi ton dia tension zone hu e ba ni ede e ba ni ede bon cambio o bakedi asito sin alo kamaro suke o akada che na awon so oui nyonu nyon robonu amayonu ya won ya we me ko le do mo ero e ma ba donu kasudo do biba o fino don meye supo bonu asito e nyonu to e bo ko de sunu ado jiride adaro ko me bonu kaka si wo mi ro po amaro jiride o tuton abe do mejede alo kamaro siketon aipon abe khuru zo azoropo khore de wa kabi won yendo asite sin alo kamaro sike ko na iwe da egbero elegbero ta ki ba ya pago ayin sun ene ni o khore fineri brando khobra timenu mero yemi tole pon yo nyonu e mo mi de yo sewe no na me bon me ko mi tole no do menjire e ndo semesito ya mo andoji bonu nyonu o ina no khoto isa o bona doji bo mi pe ko fe pe gbomi na gbepli me o bonu wan yin o de o bonu didide o de o adonai alokamaro siketon kan do nu mo nkan ton e do wendo gege hengle we bo afoyon e na sito yo vlafo azome khwede we de yo e no ambo sundele no tin lo bo alokamaro sike ne yan sito ton bo wo so na don ya simi ton ton e bo ga tun no ganji ro menjile de e do azome khwele bo khontonton alo azome gbeton le o e na won ni kanflan e no amo bo azome gbe na do onu ele gan ro kwize yo a o se jawe ando tekpon we ndo tekpon we wa me sunu amo yaya e yo do mi me sunu le mi me le bo mi no kwa upere wa àwọn mo ku je to le esu pa sunu le ene hu o sunu o mo bo e so ro na kambiero me kai me wa le me e so mo na kambiero ya aba wo ko ngbe na e ya bo apodo kwin ko nbi pe no wa wo na ma kai kon e lo do nyonu e do mi de le nyon le ye bi di me kanflan na ji no chile ye bi indo nyonu ko tu me jena no e de o edodo ala je gudo ton brado gudo chochocho o gare ayi ma ja isin wa kedene be no ko do me ren gble do egbedi o mi no pon eyin gba fi bombo mi ton le yovo le be no ble oui tu m'as trahi tu m'as fait non eno ma we na we yo edodo de ando alo kamaro suke ton be no level amo conflan eno amo bo nyon osunde le notin bon nde yin len kaju bo eno blo kuere bo eno nyonu ndo azome o wo me sunu o anando nu enwa ni ede le mo abi mo ene o edo wendo rendi e do wedele no atin bo ko no mo no ha mo koton yo anando de asemiton e da fagbe e po mele po ranu bla edo honu meton le wono aka edo ho meton le bo e ma se ho weton ayo be ma bana e ma o se ho weton jen ko mo se vie ton se ho yo e re no vie ton negoci hoto sa do eso na se hoto ya no atagba to supo o zanle dion o meli o le po egbo ti hu meton bonu o ma ya pa lo pa won se ke ko ojen yo eyo e ma don si o si a e na tun ready ka kono ba ki di o ku lo a che lo e yan lo kan ma lo se ke yan to ton e ku da che de ji o ba ka do tan dan na ilu da che na lo lo so ko ma to chu lo le ba kono e lo so so aji e ta to ka do amo ba ki di ho tan bo do ho mi yen tan ko ne do ni lo egbezangbe yo min ma bobo nu min no do ho jo ho mi dele ku to ho le ko hunwai ku to ho le o yi ko hunwai mi ze eyin afodogbe sin ali ko we wayo afodogbe yo o aloka ma lo sigo de da iwe a deboa e de me mi ton le ko nu ya aha egbezangbe di aloka ma lo sigo ga gba to afodogbe yo fi ka be sin ni eyin no jere asiche niye
mais le comme le poiton les on a si ton boy bon mais le comme le poiton VC do yon do ko me buto dai e ndo njire ababuna semi to no fine si zina kaka igbada ni o mais de souwe no chonyo no hakuto le do kuto le gen ye soro ndi mo ya amro do kuto le mama yin ko khonu e yo khonu bi kporo khu gbeji yo mi ati ku ba jonu kuto le ile seconde di no kuto le kun so ndi mo yo da do ma lo to me biji no do portable me kun ponu yonu e ma ndo yonu chicho wene ndo sare di no su won le chono le da lo jipon do homi ton de suno ka susu aji e no asuble lo sum di ton le yonu da su bo wa su ko yo anu amono sin pe to sisa me ho iwa ile yo iwa egbe zangbe dion ka so imo a ko si wa ko ton hakpon to bo wa ko do ko me wena le vodo o ko si o pa o ko do na le nu awe ya esi imo a nyonu kana blo bura ko kodu do portable me e mo we jai si no apato e aboyi apela nyonu we dai buko divi vla fo de we aton ko meni yo we de so na do we zun buna gbon rin we gbe me fiton bi me buna te ko ka bo nyonu ni no vie mi to le gudo si zanzan kaka igbada mama nyonu gbe we yo e ba wi nu sunu ne e ba ko le vona avenue de Vilaine si so gudo eno ko tava si nyonu ko to sa ba fo yo mais ko ye ko ya so me pon le si camarade je no do camarade au promotionnaire ouais allez ouais mais ko ton pon vlafo o na alo sable me buru munya yo mais ne ko wa su ko mais ne ko so do kan cha dia et non bloqué ka bo e ya se portable ton ana mo appel vidéo pour le soir tu nous dis appel vidéo manqué appel vidéo et il peut doit et non mon bien et nous disons à photo que on te mi convedo à photo que non ton sur comme bi mlan ya oh mais là et nous dit do rio non te mati menu do rio ni a photo bu ya walo di ledi bo nyunu bidu na zabuna na sisi asuto bu na susu asuno do nyonu do yin sun da nyonu wiwe na yin lotani mo we na edo na yin ka so mo a nyonu ko to sa bu ka appel vidéo lancer c'est tout son les voix côté ka jija eni mo me de se do si no no photo ça ba lancer appel vidéo gono ero gbe o efunu kun pede alopa ina yan modo eyin me de bodo una do achedo asise si portable jija modo ere so modo le jilo mi gbe won ne wa to ko suro emi le yonu emi yan aso mi ton kuna do achedo aloka ma do sike mi le ton ji o aso e ka da wa ko safine e tet mi do aso mi ton kuna do achedo aloka ma do sike mi ton ji e ma donu e de jemi doro kakabo aje posi o confiance de koro fine ti di de da ho de koro fine ho chobo mi je po eyin portable yen ton je na ze chobo na tun do le blo e o e ka yun ti chobo sombo yun na no aloji yun na siwebo e sinu konto yon go e ne no je me ne ko atogude e ma vivi ne don we do da go no de yo yen do da kona portable vive de yon yo vo blobo do privé we mais le poton we et do la sutu na waze et tek ton e ka deme contact ton ma deme ton de ma deme when do gbigba we yin do sunu ni ze nyonu si portable et te jan pon deme yin de sunu ze ton et te sonné o Vilaine so ni nte jan mon do Jacqueline we bo ko me chena wala do ne le bino ti ko me nu nyonu ko zan wa ku o mi no today mi na do gboni yan do mi ne ko no mo Jacqueline et te di Jacqueline no de ko ka ton aso me gbe ton we ko ka ton e de sunu mo Jacob ne we me ni oyin we bo yo nu ku nde we yin bo nu mo ko me no trata mo we de one bo nu do je abado fifa ni no hwen do to me o e nya lo ndele a o vi no lo kwi be no ina lo vie ma ka su pe di do a e no beta lo a je kon tension zona wliwe azo manaje ana mo mo no de su mo mi da so ple de ohun wa no je alopa fo yin yonu edo ho yonu edo asomi ton kura che lo burando a che do aloka ma do sike mi le ton ji o de vocado emi le o asu emi ton do a che le ji tadan na yi no te to aka no mo hoda hoy eyin fo dun gbe ogbo sun le je yan mi no emi aka ya me aporo nto emi no so wa tanda
Oh, bebe ko kun ku egbedi. Mai mo an. Nyonwe da subo da suwe yo. Be ho portable ni yo. Be to na yi me bua yi le yo me de yi we na yi. Be to de ke e vora suton si meleti yo. E an bak pede do famille de suton le me. Pede. Adje, me de fo si kanwe yo. Ça veut dire que me masser comme adje, me de fo si responsabilité gole. Adje check pe pa me de fo ton gole. Nous me odo yo. E we ase. Mi odo be odo ti topo no po na dru mi kaka bon soli. Ta e na blo ade, do asutu e go yo. Asilo mon koton pere do to ko ya. To ko no te pogo wa. Me we to ru to e bo to sin to bo to afo to e. Bo enyo wa lo ka mo do si ko e we honwe. Nta kwa ka do kaka bra hura do asutu e po ko no to san kwa lo po ji do le to. Bo wa su we to ma si pon portable fwe to me ya. Me kan ilo hwe. Bo me ne we ko me bo. Asute si mo me lo. Me menyo le o kan flan. Beto tete bien mi ho ane kono do dine eyin aije wonu sun le fo tanda den ya ta fo pe ya nu edo sun le hwe yo kegeyin portable aloka ma lo sike WhatsApp Facebook do ko bo fe amo me do Facebook ji amaka do portable la ya boyin penu ye da hwe ni amaro me ni amo Facebook de ti ene tan yin ton ko flavo ti bonu asu ya ta lo ko yo gbe yo ton ka mete si no we ko wa aje ren onu yo e asun do nu ne le bi bo ai mo me do Facebook ji bo mi do mi de asuko ya de me bo mi do mi de to ke siri mi de kaka be jire si mo ye to ero po a ba se photo to se de be do ye ke de pe ayan ami si kaga ti o he tu nukun chom ni ne le don we de bi fi yo akodo asuto oku ene do asuko ton apo yo asuto do wa lo brondo ele le bi we a bo me le fo ka do yo ba papa ido la to me bi ti siso ji ba fi mi ka mo mi de di ba ara asuko bo rendez-vous ndeka son nene aloka ma sike to e be son nene defo nyemo bo portable aloka ma sike ne do ide yo e de nyonu ite do e wa do ide inte e do kado portable do asuta kaka be do e o ndeka fu bo ko kado aloka me do yin be soli e wa pon yo ho egbon do ni pe appel vidéo bele ti asuta na lu ka mia o kete e maka do aloka ma lo sike mo ko ton da ya nu ene na do ti je ka be na do se to mele fu do to ta de fo ligbe ya hun ko e ho to me ho aloka ma lo sike e zo lo wo e je ya gba gidi so nu ene o sa je ka de bo ti fi de bo ti we si bo e gbe kwa lo ka o be no kaka lo bo ti mo ko le bi si mo ko to e si o da won so aturo o bagidi oui no ho yo na za aloka ma lo sike na flu we na oh ho do ndi yo je do ndi de o nu kan bi we do nu e do mi de je yo jiri de ho do mi de be jiri de ho do mi de bo wa me sunu we yo bo ndo me jile de awri bonu asito e se ho do ndi ganji me do fi nu be sin ne do fi be sin ne bo wuli nu asi meton bo tun te ton me bo yun nu de suna tun te to me e we ndo me jile anamu te cho asito e kaka bo bro le yo ene wa gbo ho ina bote ndo menjire ero fini abano ze aloka maro siketon lobono pon no tro le je na joto de besi bo dion ene ndo po ya de ablo e yo ina zon bo ino nu anu mede we de yo wenu enwan le yo ina no do yo vole wole win ero fini yo eno sunsun sin amo e hun fini no eblo do ayi to e asorote jomi do ma do po do ni o eblo do menjire ayi wole win e weba na dosi humo asitozi nu wale yo asito yo egbo vigwilu nu ine bo dion ena no sunsun ene owo egbo ho kan yun da pe yo bo dion enwa go sunsun ede so ma mo abo funu yo aka funu ya fie nkwa enye ne ogun eno menjelere ayi mede do mi me wa fie me play feed yo seru pro do mi bo eno mi bi ohun do mi to me o mi do nu eyin abie bo abi mero kuro ton se do mero kuro ton eno di ayin peto lo te bonu ayi to e do le won po yun no po mi no khome bonu ko me sunu ayi to e do le bonu yun no se ayi do le bonu tu no menjile de mi po ko po bo won yi kho bonu yi kho nu tegbe ayi khongbe bonu e wa yi dasa kholi henu to e bo imno enu mere vuo e pe se do e yo e na ba gon bo anabote ro hu yo e we ho do enande o fineri no vite kulo ma do bo ina e we ndo ho e do fini zande di modo menjile de sunu o e kunu dala lo kan ton pon lo be e wa dala lo kan ton yo e we no yo do se abi bo we me sun glegbe no sun do sunu ayin sunu yi sunu ipe bondo menjile de anu ti hui bo mo do ho de aboro fini bondo de
ama mo don nu wa de gloro a nu na de no de ba chen we nu na de ga we no me jile ana ofine phone vlafo ana ofine vlafo bon we de anu ya gba si to sin o kamaro sike wa bon nu e wa me be won bon alo kamaro sike ton e an donu bon sunu kan flan esi no viton de fe ni mra down mra décrocher no décrocher pon bon sunu na tun mra be ko pon ni le bi o abiwe bon no meji blo bon de kaka e na gbaje we ni no do won aza nu me ko le bo no meji le nyonu bo no e do ko sa no blanc dan bo no ro ko ti sa bo no yen zia yi che ro le nu we bo no ko me nyonu ado mi na tafu mi o pe bo no ayi fi de bu je we o we na de gba ro edi no bi edi o bi bodi alors kamaro sike meton edi ma do ache na nyanya de be oh nyanya de ko de me no wezo mbo nyanya ma de me yo ino klem alokan bono de nyon asito yo edo to me mono yi bono yi kwa gban kan fla e o ko re fe ni yo bono yi dasi e na yi da yo nyon de le de hu bo dokun agan lo ken le bono to pa ki mesi bono yi bo mele na yi lo agban ti o fi te ka le fle hu gbo edin o bono me ko akobo nyon na asito ero nu mo nkan to bono alokan ma bono me yo ti won e da fo gbe gbo ya amara asi e to do ko e hu e so do pe ji to amodo de me e o gbe e gbofo e gbofo bi o kono la won so ache de dodo alo kamaro sike yon tonji yo nyanya de me do we de suno si gbe o e blodo ade ku ma wa humi o ene on we ani we so mo pe to karoti o e kono yi vlafo onu kan to pa lo e bono do kloblo e nenka no gbo ena yomi pota me pe gbon kloblo me si gbe sa me ku me de to ni ma hu o na yi no en la ride o asutu e Ronaldo achedo alo kamaro sike ni so pe ji ku to nu ene o nyanya academia ni do achedo reje ku ebi ku enu je o nyanya de me do wen de pla ko me don ni ado wen je o nyanya de bu de me oh na ji no wa to so sutu e ku Ronaldo achede ji o nyanya de me de ko proche de yun na de chuba ngbe da suton kwa lu da wen su ndo je ide dogun gono chere yo ani kazo amonyo no ko pota gbo kaka bo ido honi kaka be wa hotobe ni were so akotun lo je mere ke alo kamaro sike ne o nu ero he wa supo we mana ba nyonu e he alo kamaro sike o bobo kaka bo na so wa hotobe re awa gonche mi da do le na no gonche bo ni dosi nu to nyonu kana hotobe sa de we mi do dosi nyon de gbetin bo sunu odo ekunado nu emi ton mi no yo na android mi bo se hoche fo ban rete o princessin be igbe na hu alo kan mi ton pevi jaki o gbe o e we no re me azome o etun e no re android la azome bueno do before la azome pero sunu amu ame la azome e we no ete Luyaya. Ewe ino. Ewe ino. Ai ma do nyonu sitame e ma zero tatome o. O edani o tadun no do mi po igbe me. Nde joro ekun fe doku yo so me. Boy so for fi odo fune bo so le odo fune bo so le odo. Emi won le hun. E be fi mi po. Sunu le ti be lo su eni o tu bo je le lo. Alors walo de les zero tameni. Mawe ni me ro fún mi ton le gbe ti on mi do adon mo nkan ton don e asiche si alo kamaro sike a e o yen do na che na dandan yen do na do che na dandan nonu sunu aro da che na wa di lo gbe mi do fún mi ton gbe don mi de mi tun wa che o mo do iton na ino do iton ba ki de suwo e na sinko e de subo ton wa to ko su de su e o li na igbe lo mo na yon ne Lina igbe mara yo ni mi dere so mi bode kan gbe mi neyi eyin asisa pe yo modo eyin ko ta ji sin san mi free yo asisa pe yo je mi no do nta bode nta ko do lo bi be me o asisa chingan e na go sin agbo to ko me onu na do kesi tan mi soso jeje nem gare bon ganji mi dagwe ya mi dagwe e me ro dan lero e biro giro tubo mi wayi kanji fe na tell me mi si lo mi ton lo bo jale bo wa akuno gbe to na baro te tan me ami mi no se soso jeje e tell me kare be soso jeje o we
Soso nko ti we mo. No ti we no lo mi do soso be de si wen so me wen sila. J'ai nous quand on famille ti plo me we si we go me ka ho ko tara ikaka be lo mi we ne no fe pon gongba. Ko ta in comment bu bio we so j'ai ogonu soso. Alaga me lo do soso jeje. Ah la gamme. Et ouais lo do soso jeje. Tu me no le ago enfant de 70 ans. Na. Me no le ago na. E ho kagade do e dia. Fikpe viro do ho me ho do wi. Me do e jene. Fikpe vi. E no do ho. E no do ho me ho no wi. La sagesse ne dépend pas des cheveux blancs. Je vous donne bon énoncé. Et des 70 ans vivant, un do ho 10 ans vivant. Pour cas de 10 ans vivant, un do ho 70 ans vivant. Non mi de mi yo po vous pour cas do ho me ho do kwe kan ni ba mo. Ami no ken da ho. Abi. Mi ji kan do po. Be inugru yi. Et non c'est bon ah il romba romba non c'est mais tout flanc rien pas de voiture mais là rangi mais ho e jomo ye do vérité no yon se nu ye ni mais do mo do we o yi mo gbo a soso mako bo ye do agada ni do yomi ma e pun de me bo a lo chona kwa tinke nu glu nu yi kede we o ye mando ta mi anodo nuglu no iwe me peto vono pon mi egbe ni mo fo tete nuglu no ikere oye e khame no a di do me te khame mo me di khame nkoto ho gaga cambio me kame mi to won supo a ho me sin ha ne wa yin ko la nu a do vérité we no do re ho me sin ha ne wa khame nkoto wa re sunu asidato adasi sin ganji we do e ba ko da suwe e wan vive ka su to e na venoi ti o mi me da sile e to do mi to e da sile e mi do we gbe ya ba si mi to da dogu gbelele ma ji a ma gbo e yo alo kan je gbe to me po mere jile ko ro do ka bo ble ro ran do igbo fi bi ba wan bobo amodo mo na ga igbe men la ni men de fo bi wasara pa nsi igbe ya me ga igbe e ho gba bo ho ko da yi tutu mi to egbe to gbo e wi me su ko idan bla mo sin dale ka do gbo yan vi e ho ye fi di bo nu bara na je on ka do ndo tu le bo nta o na wo ga ka pa mi la nye mo gbe nde ne vérité we no do we so mo yon ve di me we ite me ga ron so jeje be kan jeje on ko ton ida mo e wo ya e ka supo a vuri e mi be sin e ka ka ne na ya foton jeji bodido mais quand on a pas ton ko blo lancement d'album pour moi même quand on single lady but do wo me so ko do gbango do wa mi ji khalo po ben ti formation ndo do menu ko pa do menu xam ko ton mi le pa flan pedi tu na flan na do no do amo khan lo wa do ti bon kidi ya beto e mamo do no ije yo e khan do tewe ka do no ne edu do le gbere a yen we do mo na so medu na wale ka flan kan we ton bi onu mi no le titon no yo la diffamation le ho abaton le no yin gbe mi ma no pon fi enu jede do da hwe wo mi se a fi enu be ti o we do dandan bo mi na kan bi o do ton afo e kan bi o silipu bo ro wan te un me se we ndile bo silipu yi gbe ni bo ro yen we do bazi o ndo do me de hwe ma no tuten bo do we mi gbere po avo e kan bi o chogo to gbagbe boro wan lo pate un me se we nile wo chogo to gbagbe kai igbe ni boro yen we do wan diti on do me de me we ma no gogo jaga don bodo we mi gbere po zisu egbe asi tondo nu pe video bo usagboro he man ya pa gbele toto bo zisu igbe ni boro ho mi ho pele bedi balago bo pe bi ne wa jenu be la ba won bo ko ngbe fi ka gba bodo do re we da tono mo le yin gbon be wa gba emi ma no to be ma no mo eni one ti e clan for yo me no ba na tun o me fi de agban gba de o e we mele no ba do bora mo to na to bo na do to yo zo yanga na ka ko ton bi o mi o bo me na jira mo ko ton mi o no gbo mi o ya
Mais gars t'es bon mais. Oh to yo yanga se han. Ho je we. Na to yi gbenu mi we ro yan no da suwe yo. De to yo zo a. Sun do posi da si da si 1000. Yan da suwe e bi. Asiza na pa chateau nou ezi. E kan che. Sun do posi da si 1000. Suwe e bi le. Àmọ́ e no gbero je kre 1000 o le célibataire sin pe o yan nu emi. Bo no mo ka wa depo no a ho ile yo. To yo zo yin. Àmọ́ ku je no e don de wa. Ye po da si che po ezo. Bo do ndu ero alada dans sa holan soji. Chaleur du peuple. Mi o toro mi e o. Amen. Wa si che do apache le bo kafla zon tewe. Me ho mo papa na do. E me ho mi bo win to ti re na jimi do vi me. Po yon de po zon. Po wa jija ndo nu komiton le. Yon no do lo kesi yo. E no do lo kesi. E no do lo papa no ko ka bo yen so wa chi de bo ngro je ne ba si che so fe mi. E no chi. E so fe. So for me asuto je do egwa no ha so do an flefi le howe o to yo zo yanga o to li pa bo mende fo so jija no godo so mo ete ibato e desu o to yo zo yanga mende fo so jija no godo so mo ete mommy ye go tin para kubo je boy ko e afidin ho edo Minje se kwebe dogbo man kwa dan sa e holan kwa gwinpo ko yi file do kwegbe me nya ete mende vosu ka me asuo kwe oni no so mo pon kwa ko debo no to e kwe my bolo pleasure ni we ndo bo yo poje ndo gesiji tololo e wa lo ton kele mi no wa yi to de we npa ai no mi black pa ton be to ojibo security ba ça se laisse à mon compte ça de minutes bon quoi tu vois ça fait Otoyo zonyanga Otolipa omende go swadi jano godo somo ite ibato elesu Otoyo zonyanga mende go swadi jano godo somo ibato elesu Otoyo zonyanga Otolipa omende go swadi jano godo somo ite ibato elesu Otoyo zonyanga mende go swadi jano godo somo Pressager AMT Santé La Couronne Nazemanso Alessandra Soutae alias Damari Eya Maman Ye Goti Parakuo Je Boy Kombe Da Pintiho Ije Sekwe Bedok Bomako Adansa E Hola Kwa Pinto Koi Fine Do Pebe Me Inya Mene Vosu Kawe Asuwa kwe yoni no somo Kwenga debo no tuwe kwe My bolo plezi we no Beje mi doke siji Tololo e wa loto Kele mi no wa iwa yitori we mpala Nukumo nuwe no chola Ikasunu na mbanyo nungewe Ndo eke bodo konuwe Kwenje soto une ayoko Eka to yozo nyaga Mwana nyonu Lokmo ha mon koton le bo into zo le ye mo ye de me bo ma bara na suwe ko ya le yo ye tele yo ye ha ne o ba no ta ye na me dada ai me ya ni ye dada si do mi o mo ro me de ti lo bo le ajana bo le ajana o bo no ye na to si le do si bo oh soso DJ ara mi be radin yo ko iton kun so ko mi de suno ko na bi mo ka dada e che e do mo mi on no si e no do pe amado no le yon da sim dada ato mo si ko aton jejidi do well ni wa o han le ton da do mi o de nu ton bo e support am alogo ja no mo so mo wi de kan to le bi yo o we gbo e sin ha kere ji anu de bo no mo tine alogo ne kan bo no o apa ne ko no e kan bi mi o no timen melo e mana o gwa lo no mi abi e mana o ba na tun mi an nga go si fie kan tun no mele pon fi bodin no do hovele Vitia cité non couvert no kwelo studio yeri donc tu na jele ranté non dile yo na kan dabo kan bi bon na e ma na autonomie nga go si fio na go si do mo din mo don dia do aka no ekudo dawe mi aka flanka ko to bi o me hole amon ka wa go si fio no me de gbon fi bodin na ti menu do alogo si pa ko yo ama gbe kan do kanu alo pon fine bo so ma de nu ya me be ko tun do ouver ya zizaton do kan si no yin gbe di an ja o e di aye ko music no ko ma du ogo to me ya
et moi no bede me we bono de ka ma wa do ami we o alors comment si ça tole me to gbe yin do e ko so aflele gan le bo sado yi keka bo et amon John le so le tun lo do ils en fait de l'homme enadi le mo za mo fi o mo je bi blogbo gbogbo e lo do dala me wa da so di gba na wa do bo mi ja si za do c'était ko jo ko ta won kan bi o so so amon fi di o je suis un homme de la pure vérité yen da so di gan han so enu yen mo no kan si mo invité ben yonu yen do mo no ta me gba yen de subo na entreprendre nde no ene kuno kali one to ku ma ko ya veje no di e very amo mi do ta me liwe amo kaka je ti o han we ya so mi je ton do han we yen no di no ezo mo ndo no ta me le bo na entreprendre ni go na we yin ai do ko han do julo ambition no ambition ji je ka fla yonu si aje yonu ji un an kere so si wa do ko ne ko kabi oh na you know gonde mi do ko dem na cambio so chichi ya me so yen wa ni tawo me na no che ulo mo na idu je no wa yen dan de ha sin côté dan de ba oh ka na le me o e ka ja han ti bi lo wa ta ji bo abi tout ta khala de me na se o no chi no sigidi ti no de ne ko bo ne ka bo e ma mo vesi se no ire o no se mi se mo no sigidi no de o ti ire o aye han sin no bo han sin no do re do to e yen ka choyo do apa en ton kwe o ka fala de no do te gon na we han ne han ko wa no egbon yon si do le we na mi han no e ka mo bi o mi o profiter bo janse niveau kon niveau blin ba igbe nu mi yere e ka mo bi o mi no da si ado yen te do afo ni o da lo we mo du na tin do bosa to mo si wa tin ho e lo emi me cambio me di me ma ka foto ni lenu ya no me so gbon pon e no me npo de no mo nu kuchere no e kana na so eja e afoto enelere aloton wele o onu so yen tin do ho we si me le yo hano wa ka bo kasi no adimi ma wa so de wa na don mo je don to vile aro hire me mo ko to me dia alors do pone aloton we go den de no wa mbe no bi o ko si sa me le mo do quelle situation hano wa mi ni devo aloton wele re atin do po sai no du de we yin sun mo ya fon si Nigeria est-ce que on lève 10 heures yen pose mais am lo don de aussi mais no asije tun no plafond ko le window de fodo de no ati no pose no du de so yen do ko me si me bose han le o no ya pa fo blin kan ja yo ko me si jan de ko bi ne me en ko me si ji ko bi no me ministre so e wa ye flavo din bongo si adansa bo ko to ti ko boy kon ndika rande na to do han e lo e to de gudo to zo gudo e gbogbo bo no e kwa pa mi do wa lo iton le me yo nse kan ne yo mai boy ko jo pa han fo re àwọn wo je do don de wa hun ka fla ho me si me o kan no ya wa nu ya wa pade no je me le kon bi odo mi poro fo so po anu blo nu ye odo featuring le me no bi o we mo flavor yen me ngo blo ka me we asiza da ko kere e jo na ha enu we me do point Delfino so aditi ye ton boya gban izunu bo me do point Shemo so tamanda ho si vio blo featuring alima free donner bonancia kan donner yo service ok Delfino so ton do Delfinos featuring so jeje ni wa do to han vivi ye nu kan do pe ogbe yi nu kan re anti bo mi karon do nu ni gbele nu ko che ton pe oyin ko e ton re anti pon mi jo ko do nu e pe bi de we do mi me don do gu do to le udu e adaka yo poro Delfino su kweto e aye do e ko me si an vo e fun ye la zogben do ko ta do family me o me to to ya ko ma no tun pon ti mayon me ton mayon ye kun gbaze ida do ta ton me o we si ason ma joro ro to ko yo so de komana joro si ayi yo zingi de huton magangbero we vi mandam lon to to we gbe kudo yi lon po me nko ya zizamde se mo jinu ya omi njo ho bo agbe to me fi cho de kinda kan we ka gbo de me na sin akan we gbo de me we mi non vi cho roju jogbon vo mi jo ho bo njele donu go gbe we ososo jeje ole yen wa bogo adu zon tun do yevo de na ke kubo gbadi gbetan gbede osun tin e yo lo ko eje yo lo pasa cho ire agba don modo
Ozorun e yolo titan eje yolo tasi chomi pendant sedo okika ye tono yin vovo vodo vonjiro aditi eno yimbo nunja aditi yon soso rojo te eno ngosi o na teni soso didi ma to so ale po adokodo ko na kan bi akabi ho bi ojulo ye on yero nko e nu ko en dio wendo nu edo aider au raton là mais on mina modo je que e gosie desoume bon e no zebo vire so aro fide buboro sisewe o e na vivinwe no mamo quand on te khawe ya ara modo nu chonu trele bo abida sito ça pas de bien était nous on ça fa we e na jo rapide yo ena so sa amode e yo konko so e yo kon ganji mele ka yo mi lo bo e o akonu mi e o mariage di ala o ligwe nja flafo e o le we ka mi be jan yo mi mo alo kan ta je kran mo mi de. La mamie de 64, 27, 27, 65. Allo 69, 87, 47, 63 dit. Non, 64, 27, 27, 65. Allo 69, 87, 47, 63. Et yo mi bon mo kon. Et la mamie tolo, et te dit. Ko nu lo bodo. To me fle bio. Et te mi kai wona tam. Yi wonu yi be bi. Amodo taji yo. Ndo yin wonu yebe pi amodu taji yo me we de letting bo yin wonu me poko go si me awon to mi ton zegezulu bezia ero no ho abindo raton sewe o onti yo to mende don maudi en pleno mi me tu fofo meto reschool la no to many funny mau ye do gonu ye we ono ti awe mflin fofo ti oji no de mi indo ido oran khodo we o me so feeling check po vi o leji no de mi so da zo me iwe dokuno ajuro martin menu we a fofo ya ziza da zo me iwe yo e a do toji ni so mana mo jeme de le ba yipo check po vi o do oran ji we nu se o me nu plon we unde valavo ono suka yo do bo se ran fo e Jiji bon ka se kuto e nu wa soso e onye wetun lo to me na fanu fofo cheguvi lo to me na fanu ya na bo mando fi o me mi me no vi to ele mi na bologu do to e do bo jide lo to me tra pani aziza mon koton check rich mo lo to me na cha lo e de suo e o e no kubo partner glado mi wa mi ni mo je me sa pa we mo jeme o mi bio apa mo nkan ton ko yo mo do mi no re nu e mi do mo jeme ton mi no re do po bo mi no do mo jeme ton ko mi to legbe apa mi to le sa ganji e bi o mi do na kendo nu blabla ayon le ton wu nu blabla ayon le ton we mi do na kendo bon ko kla alpha mi jeme ne yo le do ko kla mo nkan ton le wa to nu mi alpha ne mi kari bon do ganji tó gbé no alpha tó lo ma ka wa ganja ji ló gbé mi ton me oni kinki e pe so de dada bẹ́ẹ̀ ni aja de dada ni edo mi wa ganji ali yon sin aliyon il a cheré mi tin mais là que no blabla et te kai no blabla te wen karem oni kí wọ́n pè ní àwẹ̀ àwẹ̀ ni nǹkan tí Ọlọ́run tó yọ̀ǹda fún àwa mùsùlùmí edo nu bibla ewe inde ma owo ezenu me malele domini blo tó jẹ́ pé tí bá ń bọ̀ wá gbogbo ayé gan ni ó tó mọ̀ pé ń bọ̀ wá nu ejawe yo me yin malenu po me ma yin malenu po fon me bi no tun do kro ko sunde jawe bo yin sun ba jele de ko abo yin malen lesin sun bo inu bla nu de me tó jẹ́ pé oṣù 12 ló ṣojú ọ̀run osunzan ni o me o sunzan wewewe do agama o tongon ẹlẹ́kẹ̀ẹ́sán òun ló jẹ́ ti Ramadan náà edo confio sunzan tenigo ewe sunzan de me minde lo ewe Ramadan sin sunzan de me minde lo tó jẹ́ pé tí ń bá ń bọ̀ wá tí a bá lò oṣù kẹjọ tán edo nu mi san sun ten we bozan sun tanton le sun ten we go me mi no blo carem a máa wo oṣù ìgbà wo ló lé ìgbà wo ló dí mi na pon sunzan me do wetenu we jeji tí oṣù bá ti lé agboro bẹ̀yàwó lẹ́kẹ́nẹ́ no indo sunzan karu wa kaka bo ateneo no indo e wa teneo sunzan tene go me bibio le trulo mi na be carem no mi ka be carem mo le mi na pondo suwon eje aga kabi eje aga parce que fidèle de we na jaga do egbe
Boy je so ena jagaro fi devo. Me comprendre nous jagaro fi gbe dion, ça veut dire que carême de mi blé gbe yo. E blo e so gbe pepe ne ena blo 30 pe. Me de le de gbe le no beru. Ayi ton hongo gbe isi beru so. E blo de nyokoro ena we do posi mene. E die gan. E blo 29 ne. Me de le be on bla 30 me de be on blo 29. Tí a bá rí oṣù a gbọ́dọ̀ mú àwẹ̀. Ero nu sunza ni o ma jaga. Mi no be carême. Àmọ́ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ero prophète Mahomet sallallahu alaihi wasallam. Ó ní tí a bá rí ẹnìkan sọ pé òun rí oṣù lónìí o, tá sì mọ̀ pé eléyìí olóòótọ́ ni. Kódà ká wá yòókù ká má rí ká bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lẹ́kan. No yin do ji me ko gbe mi mo me de gbe din bere mi no kro ko emi mo sun egbe bo mo ro me lo din eno do hojo ho blo do nu gbo mi hen mi abe carême la kwede. Eyin me bijana mo sun. Eyin do me bijana mo sun dandan me ono do hojo bo mi ton me lo din a ho ton me ngbono nu eme yo e do mi mo sun mi hen mi na be carême. Torí ìgbà mi wà pé kurukuru máa ń bo ojú ọjọ́. We de le nde bo zinflu aga no to zinflu bo sunza no ton yeble no ko bie me eyin me bie no so no kumo e wo so bo beto de na mo le blando mi le jo kro mi mo le na in beto blando nu jonu bo e mo e na ko de blando me lo hojo ho e do. Àwọn lomi wà tó ń súnmọ́ oṣù náà tẹ́ pé àwọn tètè máa ń rí ní côté tọ̀dọ̀ tí wọn. Me de le de do côté mi do Arabie Saoudite don dion e de o sunza e ton tro e de no ya o mo. Ti onu e de ka mo mi de no mo ro fi mo e we no ayi lo mi de se to blando mi hen mi abe carême e o mi no te e ko wa. Ó ti jẹ́ ni. De sun de ka egbon e ne de sun mi to no jaga gbon e ne. Ye me ro total gbe don le nle maka yo mi abo mi me ro file o. Mi do me no do hojo ho e mo fla fo bodo e mi mo sun mi han mi na be nu bla bla bo me maka mo sun abodo e o mi mo sun o mi blo carême o na tia mi blo carême e na tia mais sans que mi na yilo dans ça do we do parce que sun e no ton do aga don je no kon mi de ro fi e o sun bo mi no do appel blo nu mi de le we no do e o e ka est-ce que e ka ton do mi de gon e o mi de mi o mo ro fi ame e we ton do don mi hen mi na be carême e ton do fi mi de sun mi hen mi na ile se no carême be nyona tele kado no bla bla. Okay. Oni dada Olúwa nínú oṣù Ramadan. Ramadan oṣù àlùbáríkà oṣù alápọ̀nlé ni. Ero sunzan de ben sunzan gigo tombo yin sunzan bénédiction. Tó yẹ pé tó bá dé kódà kó má jẹ́ mùsùlùmí kó jẹ́ mùsùlùmí tó bá ṣe dáadáa mi ó máa rí ẹ̀san rẹ̀ gbà. Ero je ko no ndo yigo sunzan ni wa ayin malenu wa mayin malenu wo. Mais bien no do bénédiction do sunzan ni o me. Sunzan ni o yin bénédiction me bi. Malenu wo fodun no me debu bien do taragbe do sunzan. Kódà tó fi dé rí pé gbogbo àwọn tí ó ṣe mùsùlùmí gan àwọn máa ń gbé nǹkan wá mùsùlùmí. Parce que do sunzan lo me yin do yin kro malen le je na blo sara me. Fonu lewe no dan dudu blo zewa no malen le do mosque blo do mi do blo sara na. Brando itaragbe de do sunzan me ha me bi. Nítorí pé Ọlọ́run kan ni gbogbo wa ń sìn. Maudo poje se me bi de. Eyin ma we ya. Maudo poje me bi mi do sinsen we. De po taragbe ba mi de. Parce que yin sunzan de bo e no mo wero e no mo ne e no mo sunzan ni o wero so no po no ni o me. Do po gewe no ton do ko po me. Gbogbo oṣù ni a máa ń ṣe dáadáa. E do sunzan le bi me mi no blo dagbe. Àmọ́ oṣù Ramadan ta ṣe dáadáa kini gbogbo oṣù yòókù dáadáa ládàá kan lágbà mi. No ndo ablo sunzan di ole me no awa dagbe ro po me di dagbe ro po di awa eni o sin do na we ma una na we. Àmọ́ nínú oṣù Ramadan tó bá ṣe dáadáa yokan ó fi gba mi ládàá. Mais sunzan lo me di no ablo dagbe ro po nu me de le o. Dagbe ro po ni o sin do nu wo kabi 100 fois ton ma una na we. Ina na we. E wo inda gbede ma ona godo agban to me o. Ló fà tí gbogbo àwọn lówó àwọn lọ́lá tó máa ṣe dáadáa tó máa rìn lọ́wọ́ tó máa fi owó. E o zumbo nu mi bi o sunzan lo me le akweto no le ino do dagbe wa ibudu no do sara blo nu me bi ni ro taragbe do sunzan ni o me. Mais tele ka do na bla. Oni àwọn wo ni o gbààwẹ̀. Àwọn tí a yọ̀ǹda láti gbààwẹ̀ fún ní àwọn tí àmọ̀kan bá lágbára. Mede mau de gbina da jo kro me hen mi na bla nu le o me do kanji. Bodo àlàáfíà bodo santé bo ma azori bo ma tagba doni we a me ni o hen na bla nu. Àwọn tí a yọ̀ǹda àwẹ̀ fún láti gbà ẹni tí àlàáfíà bá dí fún. Mede mau ka gbara jo kro e ma na bla nu a e we me agbasa to me ma yon a. Me agbasa to me ma yon a peut-être me ni o di edofi pevi peut-être atogono me ni le di on ma na gbe le jo kro kabi me ro sunzan sun ton sinu mo ne me ni le o iro droit blanc carrément àbí en tí rìn àjò ta ko rìn àjò na ji kabi me de we boy ko ngbe voyage boy mo no fi de ko ngbe di on eli esim blo carrément parce que o tun kan me jaje don a mi mo parce que blo carrément lo ledin boy le wuli ali boro moto mi kaka boy ko ele ko gan me mi no tun no eni bo gan le ko le di on ele yan che do ko ni asin ko ngbe voyage bo mo voyage o lion asin blo carrément
toro ni àwọn ago tí a máa ṣe nu e do gande le mbo mi no tunu e ka do gande le mbo mi no blanu torí tá bá tó ya ṣinu yẹn náà ẹ̀ṣẹ̀ ló tún jẹ́ fún àtàgbà no mi ma ya o tunu a ele yan tie do konu mi kana me kana be OK gaime no bibla no be o afon gande me blanc prière oui bon mi no be no bibla do gan ton pepepe mi no be no bibla bera fo kana me bon e kana fo 19h10 ou bien 19h00 e ko fo et là comme quand on l'a gagne on l'a pro adona tunu na tunu e ne mbabla ko no e na golu kaka bo alaji na ipon pa gudo bile monu bisa bu pede vavo no indo honron to ma sinzea jodo do mi kun singbolo ma blow do ju kro ado ko so kenan bi o blan le gba tia e be ganji bo honron tout temps be ya ka ko genne mo po won ba mo so ya ni no indo e be ganji bo honron pere tout temps bo ko ganna ko bo e mo do ju kro fi lo ni mo je ndami ji o e rena tite blan blablution parce que l'idée minon bloc prière do e rena tite blan bloc prière ablution de minon blanc prière yedi blanc et dame no so senti do minon carême blo ya quand te we jena ko bo na fon blanc ton oh na ara ko blanc kabio alpha le Alpha e kabo yawo ofe ó wà dáadáa ku carême ẹ ṣeun moro o kun le o ebe ni abo ho gbonu e be mi nu che nu ebe oh nyonu alopa te karena danu asutan ro carême hwen ne nyonu na da ndudu nu asutan ro carême hwen e we nyonu e eso igina nyonu e blo maria ya habo wuli alo hao nyonu ni o e na da nu asutan ro carême hwen mi na o damide gbon lo pade wo nu e ma blo mariage o si da nu mi na o te damide gbon lo pade mi bo ma o blo carême ma o blo mariage e na da ndudu mi a mais rien na le da ndudu nu mi parce que alors pa weji wedi mi mo ko je mi do ni jí sare le fún nípa èyí tí wọ́n béèrè yẹn e do ho de mi kan bi ni o sin côté o tí a bá ti wà pẹ̀lú obìnrin tẹ́lẹ̀ tí àwọn pàrà rẹ̀ ti mọ̀ pé ọ̀dọ̀ ọkùnrin lágbáyé báyìí ló wà ìrọ̀nù ìnájú kúrò dé akoyi yónú sí kó gbogbo ko ibi ẹbọ tọpọnù poko tún lọ ah fi mi tán mẹlẹ sí ọlọmọ ẹwẹ dé kódà kí n má ti sọ yìgì même si mọtẹ o blo mariage ó lè máa ṣe sáré bọ fún mi kò jìvì bọ mi kò rò pọ ewé kìnnà dàdúgbò ń bọ nàdú blanblan ahane mama yom kekina no ko veme sínú ṣe bí kí ìyàwó tó dé ṣe bí òun ní dáná fún ẹ tẹ́lẹ̀ mímọ parce que to carême na wa ero ndanu eda ibaro dudu esi bo na mo ndemi bi carême ma na ndanu ya ero tura blan ndanu àmọ́ ojúṣe tó tọ́jọ́ ọkùnrin ni pé ọgbọ́dọ̀ gbẹ̀jú kó so igi rẹ̀ we ka wa yin ta to de mi boy na yin nu boy na wo sun atefide boy dole o na yin gigonu ko le sun ana tempo mo blo mariage kai ede no pakala ni we no yin gigonu me bo o Flavio yo no po wi po karo no bla bo no ka je nu kudo ya do nu bla bla te ya nyonu ne nyonu po wo ko do nu bi bla mi bo ngudo ton sin ganho ni gbe ije ngudo ina do carrément te fine e tan sans bla sans e sans sin bla sans ba mais ina fom lan du da nu e bo ko na du e mo no indo e foni yo e heon ina le me che umo da ko ka yo o ngara ai Alpha le di bo ma ikoro mi ahun we poko e o wa mi ro nu bla we yo na do fon gbona si me dada mewe kado na nanu mia do me le tin ta yo le tin bo e ma na ya yo le abi a hoton me ora anamia abati de no fe me dada mewe ti me ni en oni ko taba wo no awe ṣé dandan ni e o fún yan ní nǹkan ke àwọn tó fún yan ní nǹkan mi kabi dada fon gbo me ado dandan ko Ọlọ́run tú láṣẹ nìkan pé kó bọ kọlọ bẹ́ẹ̀ pé àfi kó fún mi nìkan tú láṣẹ sàrà ni ama fi lọ́wọ́ ni ni nanu mi no me onde sindo bon fún ton blonu yo yi sahara we do me indo nyo kan ifo se mi na ro ko ro enanu mi a so mona na no me ni o e sabe de que me ni e do intention da gbogbo wa ko so mo ko do mo yo o ka mi je ki ka mi de ta o e ma nanu ye a e wa je ta ba si we no mi ko bo mi no filme e so filme do surtout à la jira pati yo me e mo ka be je na yo bo se we di on lo no te mo no ti ta be ni na mo me ni o e we do mo carême de blo carême de blo eyon parce que ero ni hu ko mbo wanwe ina de micro me blanc po mi po dandan mi hu tabaski o mi na nanyi bu ame no nu me blanc po mi po nu ndo ahu kan le ngba mo do eklobo pon de ti o me po blanc do kharo po mele o ana ebo ekpo me yi hon ton to yi no eno to lebi an kan blanc na me bi na no awa jije kha me no kan po me bo me bi na yi benediction ko ni ogbe ton kha me bi
de dogun ne o ye we ka mi ton le me no amoro no asupo ye we ka na bi je ko no ha do pero po no enu bla me de o ye we ka na bi ko ha ya so me oni taba abawa nu awe bayi pé báwo la máa ṣe a máa kí un gbà kwa irun kíkí mélòó ni yẹn máa kí níjọ́ kan taba wà nínú awe bayi irun kíkí ma na la man kí okay ero nu kíkí de mi no kí gbèrò po aton we mi no blo gbèrò po prière aton we mi no blo gbèrò finu no bo ye ka ni le bi o fo ya prière ni le bi edo kan ton me do kuro po bo mi no blo mi na blo kan zeme bono blo de do kan we me bono blo de do kan ne me bono blo de do ganten we me bono ablo fifo to do kan tanton me bon mi na o tun no cho no le be fifo ro kan tanton me me e o nu tuntun mi le ton mi no tun do ganten we me nu mi tun no mi no blo prière gantan ton le ho mi le no blo prière cho no adun wa we to bono mi tun pe do 19 ni mi na dunu bo e ko 20 mi mi na le ablo prière mi ton da wan so o fik pe vile lo yedo na bla na do ayonde lo ti mo tun wa no ipo to bla pe timbo fik pe vile di bi no gbo bla dan ko ma de awe alo ni pe vile na bla nu kan ta do nu bla do aga bro to do fi ton lewe ko sa pe awe àwọn ọmọ kékèké be a pàṣẹ fún pé túláàsì pé kon gba we dandan mewe yo po fún na bla nu torí tó bá gba pẹ̀lú túláàsì yẹn yó ma lọ join mon nu ero forcer fi iblanu forcer bublo nu ni o e kan iblanu e kan je nugudo na fin singunu ero droit ni o parce que yo po bo e ko do horon ton nu ezumbo mi no do yo po ni blanu e do kwedi yo po vonando wo cho ina do ni je nu blaji mo no kunje mi a cho kwe yo po ni o mi do ebesin kwe tene kwe o mi he mi an ble blo li pede kakabo mi na hen kakabo e wa mi di mo mi he mi an do ya o ahen di on ana idunu mi comprendre bo e do mo kakabo e jan do kwewewe kwewewe wa ton kwewe ni mo mi na je pin pin kakabo e na no e na je biblioji kakabo e na ho 19 ni on e na do me sino mi jodo bla no yin do e na su bla no kwe foto kabe na do ni ngwa cho mi na be yo e si ku blowa malenu e kaya khodo fonu le pa flafo lo bon bla bla ya de bla ba se ton ka je we fi soji flafo e o la de soji flafo bo mi je wan le se jo nu bla gbe we alo continue wa do me no yin do ko re sun ayin me de boro agité o a hin karem to igbele ni na bote fi dinu me de na bote ro de budu e fi gan holo me dion e no di nde bu asimi atan ntesi eterandi ntana mi atan la paton parce que nte bon ma oduda ya bo dinde ngwaru karem me dion be na no ni ndu e din be na ajiru mi ayo nti de fini blanjiru mi ha ntno kan ho bon tunu kan ho je we na du Sunzan lo po ni yo me o nde Sunzan to bude wa yo me o nko blo nsu po de mesi bo Sunzan ni yo me njan bi okwe soke mawo blando bi onu jonu bo Sunzan ni yo me we ye na ndu edin be na yin nu blan shere mi ayo nti le finu blan ó sọ fún pé Ọlọ́run gan ni ma yo ku lọ́kàn yẹn mawo no de si an ka meto me me de buna o te de budu egbon fini bo e na din ti ru kan to ya mawo ko de ni o si an ka to me wa tun de ade egbon yi ojú oṣù kan ta lò yẹn kódà ni mo fara ni mo nira kankan mi mo Sunzan lo me tin de mi blo ni o le e to no tun yan kro e do couvert àmọ́jọ́ tí àwẹ̀ bá parí bá njọ́ kejì báyìí ni ẹ ti mọ̀ pé mais no mo e din trop di no je so asi no couvert couvert si me ka ta tante mana dun jawe bono igbo ne de no igbo ne ra je ni alpha legend do e wa timbo mo je me do do me fonu mi me ma no blan ma malenle ya mo je me do apa mo koton pe je mo do alpha e je lewa e timenu mi ji mo do nu bla ba je mi ka do mi je so si san di on mi odun dia me hun wo je epo di on de o je ko bo mi ma o do koko mi ka do de ko do ai ha me fe enu he yan do mi di do bo masu po a mi si na me da pa mi to ma do mi da tabaski we no mi be flame no malele mi an to na fo e wa na fo to e wa po flafo e be ni to pe nu alaja dede bro e yin do e ko kan ton hun mi kenkle lo flame mi je le do e o mi je mi no gbo sin la ba itan da mi kla mo yo ko e na so lo bo e na je khale yo e na blo dade lo fisin data fun fit mo ko ga ton le so e agbola mo ko ton je te yo e no dubo e no fifi no je e na chano mi me po mi je kaka di mo mi je nu wa le nkan ton e fifo no gbe we mi na do mi jakoka eyin obe tv alo la premier tv je wo nu wa dada gbe le nkan ton e kan koko mi na no mo do bra no pon we bi we nu e julo mi e mi na no pon do e do flag pe ji oji na to gbe nu shijere ke sesu podo e o ma be de po ye me no jagodo lo bon mo nkan ton no je hun gbe no je kan we le na to gbe nu se je le bi that of me so na gon pe ma do mo nkan ton adam kwete ne do so e na do fi de bo kwete on e na do no tanda to gbe nu da ye no
yin wa nu wa le nkan ton le burondo mi yo e mi gbe kan de go na do pe nu me mo nkan ton le tin na do pe nu da kusi da ho weke no en nkan ton da be nkan ton le wa le nkan ton no je ngbe mo no je ele nu ko mo nkan ton ko fa ten do ro karo fu aite definisi ai mo wa le nkan ton le mi fu mi na no ai don akulo san gbele lo mo na no fa ko chubo na no jilo deme ndo bo mi ji do ji do injilo nu wa ile asatan to gbe de vo mi le ba pe o da bo